समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई मो भौणी माने आपण माने तो शेष काल लक्षण शेष काल रिलेटेड वाक्य गुड़िक आपण शुणी आसी आपण पढ़ी आसी किंतु आजिर भिडियो आमे माने देखिबा एटा कोठी घटी आ कौन है आमे माने आजिर भिडियो आमे माने देखिबा। तबे प्रिय भाई माने ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने वर्तमान गोटे खबर सामना को आसी जे एमिति गोटे जगार माने गोटे मस्जिद भितर जमती हिंदू मानकर मंदिर ख्रीष्टान मानकर चर्च सेमती मस्जिद हूँ मुसलमान मानकर प्राय 700 रु ऊर्ध्व मुसलमान लोक माने समान कौन कले ना समान मस्जिद को गले मस्जिद को जाइए समानकर रीति अनुसार समान नमाज पढ़ुले मस्जिद भितर आते से नमाज पढ़ुले प्रिय बंधुगण से समय गोटे बहुत बड़ भूमिकंप आसला आ भूमिकंप एमिति भयंकर थिला आउ मस्जिद टी पूरा देखु देखु माटी तले धसी गला। चाहूँ चाहूँ भितर जते भी मुसलमान भाई माने थिले आ समाने समस्ते कौन हेले मृत्युवरण कले। दुखर विषय अटे कहीं दुखर विषय अटे प्रिय बंधुगण कारण 700 जीवन गला ता सहित आम देखा से जो मैंने मृत्युवरण कले जो आमर ख्रीष्टान आमर मुसलमान भाई माने मृत्युवरण कले वर्तमान से परिवार माने कौ भली मानसिक स्थिति दे गति करुवे टे चिंता करंतु। तेणु यहीटा हूँ दुखर विषय जे एमिति गोटे तांडव आसीबो माने हठात आसिकी अनेकंकर जीवन नहीं जीव आईटा हूँ आचंबित हबार विषय किंतु पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ये कौन सी आचंबित हबार विषय नुहे ये हूँ शेष कालर चिन्ह अटे। हाँ प्रिय बंधुगण शेष कालर चिन्ह अटे। आपण माने जानिथिबे प्रभु जीशुख्रीष्ट जेतबेले जगत रे थिले 30 वर्ष पर्यंत निजर पिता मातांकर अधीन रहिले से किंतु 30 वर्ष पर से कौन कले 3.5 वर्ष सेवा कार्य कले। प्रभु जीशुख्रीष्ट 3.5 वर्षर सेवा कार्य भितर से अनेक दृष्टांत अनेक शिक्षा गुड़िक दौले। तबे प्रिय बंधुगण तांकर दृष्टांत गुड़िक भितर तांकर शिक्षा गुड़िक भितर गोटे शिक्षा थिला जे मनुष्य पुत्रंकर द्वितीय आगमन अर्थात प्रभु जीशुख्रीष्ट द्वितीय आगमन। प्रभु जीशु कहले जे मनुष्य पुत्र सेवा पाइबापी नुहे किंतु सेवा करने आसछन्ति। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट निज विषय आहरी कहले जे मते कौन कराहब मते मराहब मते अनेक दुख कष्ट सहयोग पड़िबो मानव जातिर उद्धार निमंते आ मते जीवन रे मारी दिया जीवो आउ मु कबर साई हेबी किंतु आउ थरे तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित हेबी आउ पुनी थरे मु आसीबी आउ थरे द्वितीय आगमन करिबी। जेतेबेले शिष्य माने एक कथा सुनिले शिष्य माने यीशु पाखक आसिले एवं पचारिले हे गुरु। शिष्य माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को गुरु बोली संबोधन करुथिले। से कहले गुरु आपणकर द्वितीय आगमन केबे हेबो आमको टे कहतु। किंतु यीशु कौन कहले यीशु कहले मोर द्वितीय आगमन केबे हेबो पुत्र को सुधा जना नहीं केवल पिता जानती माने जो स्वर्गस्थ पिता प्रभु जीशुख्रीष्ट को यही धरा पृष्ठ को पठे केवल तांको ही जना मु केबे आसीबी किंतु हाँ किंतु मु आसीबा पूर्वर किसी लक्षण देखा जीवो तुम्हें जानब जे मोर आसबार समय हो गला। सेगुड़ी कौन कौन
ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମହାମାରୀ ହେବ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୋରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଏ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି ମିଆଁମାରରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ। ଯେପରି ମସଜିଦରେ ଯେମିତି ମରିଗଲେ 700 ଜଣ ଆମର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେମିତି ଆଉ କାହାର ବି ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କି ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ନ ହେଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ମିତ୍ର ହେଉ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆମେ କାମନା କରିବୁ। ଏଇଟା ତ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରେ ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।